Cotisap, cotiser, sponsoriser, soutenir, contribuer, participer. Ni mɔgɔ min b'a fɛ ka fara Kanda sira kan alisilamɛya baara walakiliw la i bɛ se k'i ka ɲumanya kɛ nin sira in fɛ. Cotisap/Kanda sira Mali a bɛ kɛ ka alisilamɛw bɛɛ lajɛlen nafa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ni maa min hamina ye hiji ɲuman ye k'a kɛ faamuya jɛlen kɔnɔ k'a kɛ kɛcogo ɲuman kɔnɔ i teliya joona i k'i tɔgɔ sɛbɛ Kanda voyage fɛ. Ni aw b'a fɛ k'aw to aw sigiyɔrɔ la k'aw tɔgɔ sɛbɛ a bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira ninnu na plus 223 20 22 46 00 66 16 01 23 walima an ka site internet sanfɛ www.kandavoyage.com. n'o kɛra bɛɛ Kanda sira bɛ sira don aw kɔrɔ aw ka se ka hiji ni umra kalan daminɛ aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ. Kanda voyage o ye hɛrɛ sira ye. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك ما تشاء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لك أن بصواب لك دانغوك لك أن بلو أسلامي تشينك لك أن فاتو لمن يداتك أبين على فاكان أقبل بك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أي كما جورو من الدونغو هالبي وي علي بلسرالي منو كي غنيما كو كوفي كاسلامو بلسرا كلا بسنا جهادو بسنا وفي كمامنا أني نوتي جهادو لا كمامنا أي تشامن فو وكمولا فكنا سي كتا بانجي جيماي كفو اسلامي تكون لنا دويتي كفو اسلامي وجهة نظرية كفو كنت لنا دودو دوننا نتاسرا دوي كودو سي سينغا اسلامي توفين إنما هو توجيهات ربانية على قبل سرالو ددو أيام ركون ببو على ديورو على كرتا على اللسلي صلى الله عليه وآله وسلم ومود توبسنا هلبي أغفل ثم قرر بنودا من قوانين الدولة الإسلامية كو فسا أي article double bunudu ye kuma se dɔw bɛnkan dɔw sigi sen kan lidawlati lislamiyya o don silamɛya ye sigida fɔlɔfɔlɔ min sigi o ye Madina ye. Silamɛya ye dugu fɔlɔfɔlɔ min sigi o ye Madina ye. tɔw bɛɛ de farala o kan ana ko silamɛ dugu min n'u filɛ k'o sigi n'a a dugu kiiriw ni jahiliya kow kɛcogo tɛ kelen ye bilen. a dugutigi ye alakira ye sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, a jamanakuntigi ye alakira ye sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. wali n'an b'a faamu ko a jamana président o ye alakira ye sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, n'an b'o de faamu ana ko dawla islamiya n'o ye silamɛw ka nin sigida in filɛ ka sigida kura min sigi sen kan n'a ɲɛnamaya bɛɛ bɛ kɛ ni ala n'a ka ciden ka bilasiralikanw ye k'o ye bɛnkan dɔw sigi. bɛnkan dɔw nana sigi o la nka ale bɛnkanw o bɔ ala de yɔrɔ dɛ. a bɛɛ ye ala ka yamarukanw de ye, ala ka ciden b'u lasi. التي تقيم الفرق بين المسلمين الذين يسكنون داخل حدودها والذين يسكنون خارجها. ko kuma dɔw la bɛnkan dɔw nana a la olu bɛ danfara don dugu sigibaw dawla yɛrɛ kɔnɔmɔgɔw bayna hududiha minnu sigilen bɛ a kɔnɔ ani minnu b'a kɔ kan
a bɛ danfara dɔw ka kiiri dɔw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ yen an bɛna se o misaliya dɔw ma ɲɛfɛ insha Allah maa minnu bɛ dawula in yɛrɛ kɔnɔ silamɛya la fiqhu kitabu la hatta ahlul badwi burusi kɔnɔ mɔgɔw kuma dɔw la ani maa minnu bɛ duguba kɔnɔ u kunkan ko dɔw tɛ kelen ye n ko a dɔw ka sanga u sigiyɔrɔ cogoba e m'a ye hali kungo kɔnɔ arabu tun bɛna ɲininkali dɔw kɛ alakira la sallallahu alaihi wasallam dugu kɔnɔ mɔgɔw tun tɛ sɔn k'o ɲininkali kɛ o alakira ka sahaba dɔw yɛrɛ y'a baro k'olu tun bɛ nisɔndiya ni togodala arabu nana k'a bɛna ɲininkali kɛ ka d'a kan kuma dɔw olu bɛ siran ka fɛn dɔ ɲininkali kɛ ale bɛna o ɲininkali kɛ kuma dɔw la burusi kɔnɔmaa bɛ se ka ɲininkali dɔ kɛ duguba kɔnɔmaa bɛ nafa sɔrɔ a ɲininkali jaabi la nka ni duguba kɔnɔmaa y'o kɛ mɔgɔw bɛ yɛlɛ a la kuma ale yɛrɛ b'i da de o ka yen o ye kuma dɔw ye n b'a fɔ walasa i ka kuma in faamu e ka na miiri danfara bɛ se ka ye silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ cogo di hali sisan i b'a sɔrɔ burusi kɔnɔ karamɔgɔw bɛ kiiri dɔ faamu ka tɛmɛ duguba kɔnɔ karamɔgɔw kan karamɔgɔ minnu fana sigi bɛ duguba kɔnɔ olu bɛ kiiri dɔ faamu ka tɛmɛ burusi kɔnɔ karamɔgɔw kan ka sanga u sigiyɔrɔ cogo ma masalan kuma dɔw la e bɛ fa i yɛrɛ la k'i kalan bɛ i ye fiqhu kitabu kalan i ye nin kalan i ye nin kalan i b'a sɔrɔ maa min bɛ burusi kɔnɔ n'a ɲɛsin bɛ dɔnni ma kuma dɔw la saga jaga ni saga sera nin hakɛ ma ni misi sera nin hakɛ ma ni ɲaamɛ sera nin hakɛ ma suma jaga o b'a sɔrɔ bɛɛ durusi b'ale kun na i b'a sɔrɔ e min sigi bɛ duguba kɔnɔ e hakili yɛrɛ t'o ye yɛrɛ i bɛ fama yan n'e ma kitabu dayɛlɛ ka saga jaga lajɛ e hakili yɛrɛ bɛ s'o ma a ninnu b'o la ye san o san n'i taara o fana sigilen sɔrɔ burusi kɔnɔ ye ko 25 jaga ye joli ye kaba ala k'ale yɛrɛ da ale yɛrɛ 1 kelen yɛrɛ y'a ɲɛ na nka n'i nana yan karamɔgɔ ninnu ɲininka o la yan yan karamɔgɔ waritigi ninnu olu bɛ sin k'o 0 virgule ɲɛ f'i ye ten yɔrɔnin kelen ala ka hakili ɲuman d'a ma ala ka fɔnni k'a ye ala ka fɔnni k'a ye n ko yan karamɔgɔ waritigiw de ma ayiwa parce que e bɛ ka kolo bila sisan ka hakilila wɛrɛw miiri ala ka an ni faru quoi akala وفي السنة الثانية من الهجرة فرض صيام رمضان awa ko hijira san 2 sunkalo suni o tɛ wa o faridayara yadɔn silamɛya nana tadrijiyan dɔɔni-dɔɔni silamɛya ye kodɔn diinɛ ye dɛ o kama maa dɔw bɛ sin ka t'u toro kuma dɔw kan kabini silamɛya b'a bamana kɔnɔ kab'a daminɛ silamɛya ye san 10 kɔ kɛ nin t'a la nin t'a la silamɛya nin t'a la dɔw sara olu ma nin kɛ o ma na olu ɲɛna o ni ala kun n'a ka silamɛya in bɛɛ ta k'a bɛɛ dafalen di ninnu ma o don maa minnu bɛ jahiliya tile la u tɛ foyi dɔn fɔlɔ bato foyi t'u bolo ibrahima ka sira tunukuma mɛnna silamɛya filɛ bi cogo min na ka sin k'a dafalen ta k'a d'u ma ten e k'e yɛrɛ bila o minɛn kɔnɔ tan i k'a filɛ a tun bɛ gɛlɛya dɛ nka silamɛya nana ten dɔɔni-dɔɔni o tuma na an b'a faamuya yan ko ja mɔgɔw ye magansigi bɛɛ kɛ sunkalo ko kun t'a la i bɛ sin k'o faamu nin na ten mɔgɔw ye magansigi bɛɛ kɛ kira ye san 10 min kɛ magan walima san 10 ni kɔ min kɛ magan o san 10 bɛɛ kɔnɔ mɔgɔw ye silamɛya kɛ ye maa minnu silamɛyara ye sunkalo ko kun t'u ka silamɛya la e min wolola ka sunkalolama sɔrɔ e ka kiiri n'o tigi ta tɛ kelen ye dɛ nin ma ban sun ma koyi nin da sun de ma fɔ a ye fɔlɔ ale donna na sunko kuma t'a la sunko kuma ma fɔ a ye
ngete silamaya gafe foye ko shun nane ko mo do plein ku take silamaya bara foyi manna kafara korolunga adna to dondoni kura shimana ko silamaya shakwa ke ku plein ko anti sonima anta fe nga faraka sam'an wa ta'a sami'na wa ata'na ulu kuzigi menode na foruka minge domina uboke wana ko arakira bole makka sallallahu alayhi wa alihi wasallam kana madina annale madina o sanfolo rete o sanflana aka madina na sanflana kira bole maka kana madina hijra sanflana sungolu fardera o saindela o ibn tuyi hakilla ni ali doctora be mabulu atna sigani yela maka bonna ni ere yini ara emi makalam foike yeni mewajulla ni farika dontaka ko sungolo wajibiara sungolo shuni wajibiara slabaya kono kira ka hijra sanflana odatu ala kira ere kanyana ma be kono sallallahu alaihi wasallam kira sungolo kono tondeshu ay sam wan saba awde ke cideyana ala kira sungolo kono tondeshu o sungolo nakuma no ma fe na varo kira sungolo kono tondeshu ni o fo ma do imam ama yenge kuma toka ala bi emme e ja kira ere sungolo do blaw adobe songo meriko yi parce que etekuma to e ma tekuma to nyedo akumbe enyena ko kabisla meya na do sumbala o eno sigile nana fe ka kolo geleya ko siga foi tala ala kira sungolo konon dishu sallallahu alayhi wa alihi wasallam automatiquement ni lebina yakillaw e ja sungolo be shunte wajibe ja kira re do blaw ne tanga sam wan sabade balo ka kira ko fi adu sungolo kono don da badishu bana sungolo nale koni kira fatuli de ire o chejeti se ba soro sangono don ejira samflana sungolo fardero wa furidat zakatul fitr zakatul fitr fana fardero sangilina o fana bisinga jirilati ko shun furadama ani zakatul fitri be ñofe shuni zakatul fitri madil ka faraka bo ñona shun nana samina o sangilina zakatul fitri re fardara zakatul fitri min jagay sungolo seljini sogomada ambe suma munun suma kadi ko o fana fardara kira ka hijra sanflana o koro ko ani sungolo be fardara sangili wa buyyinat ansibatu zakati al-ukhra awa ko jaga wara munum be isa sagaw jaga mishu jaga sumaw jaga al-ansiba wa yani sabu jamui ko ansibatu zakat jaga hakew hakej mayni na fulu sira hake minana jaga ka ngabo o de ni sabu ni fe sera ni ma jaga bi nyini ala ni saga sera ni hakema ika saga usira jaga boy ni ba sera ni hakema ika ba usira jaga boy ni nyame sera ni hakema ika nyame usira hake boy jaga boy awa na fulo jere no bibulu no sera ni hakema asira jaga boy o de ansubawi jaga wara mun be mini zakatul fitri tekele kolu fana hakew ulu prepare la tigara ni zaindela o hijra sanflana tu sigira saw basira kiru ma sigile akli sigile abaka dugula siga kiri munu marché o de kene ni kiri nunu nunu de senfe ko wi sa baski nana ni kiri nunu nana bana ko jaga wara mun be islamu ala min zakatul fitr tekeli olu ni sobu fana prepare la tikera
وكانت فريضة زكاة الفطر وتفصيل أنصبة الزكاة الأخرى تخفيفا لكثير من الأوزار. يا دو أي نصاب فم مي نجموي أنصبي نفرقو جرا حكي أما فوتي nga korere mai ni na fulu sira hake mi mana jaga kangabo na fulu ani femunu jaga bu bo femunu na nu sira hake mi mani jaga bi inula o de to ko ni sobu wani fe siro mafana ka fuka sira ma do mina o do be jaga bi inana la fu hawluka kaka koray fu sanka ile masalan ni ka nafolo sera contribuer ka nafolo bi yali bide tono minu nana fara kuna bide choy ka nafolo sera jagaboy bide sanu garam biseki wala biseki ni duru ka nafolo songo sero ma bi choy abishinga fiyete a jagabo sesa ai shera ba fa awa sisan sai hakili to bilade ka tashi bi san yelema bi ko fe sangile choy o sa jagai ma wajibi foni na fulo in lajara kai a do borala sigira kofe ateni sobu wobli nga tanke abubo sa yelema na hukuma kile inzira ka suro abu abini sobu imbo ani faranga munun geraka ba be jagabo ni yoy ni adama bunda wi sangata andai sirai angata opmana ko jaga were munun be ani zakatul fitri olu fardali anulu hake foli ko mingera ni zaina ko kera fiali bay aha لكثير من الأوزار التي يعانيها عدد كبير من المهاجرين اللاجئين awa ko muhajiruna munun be na fo chugo babu marab kana bi ko allajiin réfugié mamunu sigoro bla odwa aw mamunu sigoro bla kele CV walma kasara do CV walma toro do CV o mo chama de kuma Madina bora maga kana ba ko jaga ko nyene bole a ko e doni ba fien olu kuna de jaga yere o de ko تخفيفا للفقراء بفيان لك بف دوتا فاندون فاندانا ابي دوتا دسباتو كدسلا انا كو جاغا زكاه الفطر واجب عليه كفر سنغلوكا اني جاغا ورم لو نيفولي كلو بولي دمنه كو كرا صوبو يكدوني باتاكا بو مغوكا مامن يسكي رب لا نوب على كرف مدينه باركيروتو بلو جاكوداتو بلو كتابتك بنا توفو الذين كانوا فقراء لا يستطيعون ضربا في الأرض ko olumunu wi fandawi sega wuli ka tama du kolo koka jako bolotu bolo furutu bolo foitu fe olu ko ngembe islamaya ka doni alkira de sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni gundara bunyamunu ga alkira abu dobla kata duma ni sadakati munu nana alkira bo bla kata duma ni hadiya munu nana di alkira sallallahu alaihi wasallam abu dobla kata duma ahlu sufa mo gola ani islam fanda wala ومن أحسن المواقع وأروع الصدفات ko goro chungongo la nyuma do kitab tiki ko do kera ani bensi mawla nyuma do o kera ka be nin sayma abena koreli ke katuma أن أول عيد تعيد به المسلمون في حياتهم هو العيد الذي وقع في شوال سنة 2 للهجرة. كودي كافسلامو يسلنجين فولو منك سلامي سلنجين فولو كودي فانا بنا ننسايما نوي ننساين سلنجين غالو هجرة سانفلاني وسلنجين غالو ko de bena aslama ya seli folo ma
o fana ni ngara ko selinjini folo fana kera islamaya kono kuma jumai o be ni sangeli da to sira kitabu do be ko nurul yaqin alibi soundeta السنة الأولى من الهجرة الثانية من الهجرة الثالثة وقائع منكر لكنا كم منكرا وسوانا أبو جتي ربنا نيو كو كتاو جانغو على بنزيما ولا تشينيمو كو دودي كرا سلامو كسلنجين فلو وكبه نين ساين سلنجين كلمة إثر الفتح المبين دايلة بلين كشنا تقولتي no ye badru kɛlɛ jale koy badru kɛlɛ kɔfɛ selinjini ngalo min nana de o de kɛra silamɛ yɛrɛ ka selinjini fɔlɔ ye o ye min kɛ Madina alladhi hasalu alayhi fi ghazwati badr awa u ye dayɛlɛli minnu y'o sɔrɔ badru kɛlɛ la فما أروع هذا العيد السعيد الذي جاء به الله ko fɛn ba ye nin seli kunandi in cɛn ye dɛrɛ ala nana ni seli min ye a kɛlen kɔ ka dayɛlɛli banfila coro kun na ani bonya banfila dayɛlɛli banfila a kɛlen kɔ k'o coro u kun na ani ka bonya banfila k'o don u kun na وما أروع منظر تلك الصلاة التي صلوها ko fɛn ba ye seli in ye cogo cɛɲɛ dɛrɛ a seli kɛnɛ ko ni y'a don seli kɛnɛ ye ko fɛn ba y'a cɛɲɛ ka da k'a kɛra tuma min na ani u bɔra lafu min na ka na nin ye cogo in na se bɛ ala de ye wa ma nasru illa min indillah karamɔgɔkɛ fo ka taa diɲɛ wuli i tɛ nin ɲɔgɔn na seli kɛnɛ y'i ɲɛ na anw daw finiw cɛ ka ɲi a ye bi dɛ anw daw misiriw cɛ ka ɲi a ye bi an daw jamaw ka ca nka kuma kan bɛ min ma e bɛna o ye ɲɛfɛ e tɛ nin ko in faamu silamɛw tun bɛ cogo min na Makan wallahi don min na silamɛw sera ka misiri wele ko fɔlɔ k'u yɛrɛ ye i b'a ye u b'a ko dilan filimu na cogo o cogo o bɛɛ y'a ladege de ye a si n'o tɛ kelen ye k'a fɔ ko silamɛw sera ka misiri jɔ u yɛrɛ ye u filɛ u bɛ ɲɔgɔn wele ka na seli ko taa kɔ ko taa ɲɛ alikaba filɛ u bɛ n'a tawafu a ka d'u ye cogo min na foyi t'a la a ma daminɛ ten o ka d'a kan kitabutigi bɛna kuma tɔ ɲɛfɔ ko seli kɛnɛ in ko fɛn ba y'a cɛ ɲɛ dɛ ka d'a kan a nana dayɛlɛli kɔfɛ siran t'u kan jɔrɔ t'u kan ko bɛɛ basi kɛra awa dɔɔnin bɛ bolo la fana y'a dɔn ni nin bɛɛ farala ɲɔgɔn kan seli la o jango olu ta yen u bɔra gɛlɛya min na ka na nin na u filɛ ka dayɛlɛli taamasiyɛn min ye ni munafigiw tun bɛ ɲini ka kɛ sababu ye ka hali silamɛ dɔw siga alakira ka kumaw na sallallahu alaihi wa alihi wa sallam parce que kira tun bɛ layidu de ta o ye dayɛlɛli bɛna kɛ dayɛlɛli bɛna kɛ nin bɛna kɛ kabi Makan fo kana se Madina Makan kira ye Makan sigi in bɛɛ kɛ o bɛɛ kɛra lafu de la o san 10 u tɛ se ka alikaba ma yɛlɛma ka kɛ misiri ye n'a tun ka nɔgɔn alikaba de fɔlɔ tun bɛ kɛ misiri ye o e k'i hakili jagabɔ i ka ko in lajɛ bani n'a a daminɛ tun ka nɔgɔn alikaba min jɔlen kɔrɔ do ye o min ye misiri fɔlɔ ye min bilala alabato kama n'a ko tun ka nɔgɔn u tun bɛ t'o de kɔrɔla fura dɔrɔn k'a daminɛ ye nka seli ma organisé ye dɛ alikabala ye dɛ jama seli ma organisé ye seli kɛnɛ ma bɔ ye u ka seli kɛnɛ fɔlɔ de filɛ nin ye alakira ka hijira san 2 na o de y'a to kitabutigi bɛ kɛ k'a manzɔr a seli kɛnɛ ye cogo parce que anw ka manzɔr bɛ kɛ bɛ an kana finiw ye bi ani an bolo minɛnw a silamɛ t'o ye dɛ alakira bɛ balola don min na a ka misiri kɔnɔna hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ a bilama ka siɲɛ ba kelen walima a yɛrɛ t'a da dɔn
ka sɔrɔ o don a jɔmɛ ni bɔgɔ de ye o don ndamaro ɲanza de kɛn bɛ ka bili cɛncɛn de b'a kɔnɔ nka u tun bɛ seli a kɔnɔ dɛ u tun bɛ seli a kɔnɔ kɔni misiri daraja tɛ dɔwɛrɛ ye a jama ka fara ɲɔgɔn kan ka seli a kɔnɔ koyi li n'o bɛ fiɲɛ ka bɔ a la a misiriya bɛ fiɲɛ dɔɔni dɔɔni n'o dabilala a kɔnɔ o y'a misiriya dabilatɔ ye olu dun olu tun bɛ n'u ka misiri ɲɔkurun sɔɔri de o ye seli waati bɛɛ ye o ye seli waati bɛɛ ye ala ka bɔda kɛ an ye ala k'an jidi limaniya la بعد أن خرجوا من بيوتهم يرفعون أصواتهم بالتكبير والتوحيد والتحميد ko ni kun y'u ye seli ko fɛnba ye seli kɛnɛ in cɛɲɛ ale bɛ kɛ ale kitabutigi yɛrɛ bɛ kɛ k'a majamu sa kab'u bɔtɔ ko ni kun y'u bɔtɔ y'u ka sow kɔnɔ u bɛ kɛ k'u kan kɔrɔta bitakbir ni takbiru ye wa tawhid a ka an hakili la k'an bɛ la ilaha illallah fɔ de ma o yɔrɔ la bɛ la ilaha illallah fɔ wa tahmid ba ala tanu b'u kan kɔrɔta n'a ye yaro an y'o dabila o o dabila la an fɛ yan dɛ m'a fɔ k'a kɛ misiri kɔni kɔnɔ nka a bɔtɔ ka taa selikɛnɛw kan ka Allahu Akbar fɔ k'a to a ka mobiliw kɔnɔ k'a kan kɔrɔta n'a ye k'a to a ka motow kan k'a kan kɔrɔta n'a ye a minnu ka so ni misiri man jan an b'a damadɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ k'a kan kɔrɔta ni takbiru ye parce que fɛn min kan ka kɛ yɔrɔ min na anw y'o de bɔ yen a man ka kɛ yɔrɔ min sisan an b'a bila yen sisan mɔgɔw bɛ kɛlɛ nin na kaburudenw de la mɔgɔw bɛ taa kɛlɛ la ilaha illallah nɔfɛ kaburudenw de la la ilaha illallah fɔ kaburudenw la ni takbiru fɔ k'i kan kɔrɔta ni zikiru ye kaburudenw la an bɛ taa kɛlɛ o de la yen k'a sɔrɔ sariya la yen ne ta kuma ka ca k'i kan kɔrɔta di ala ko suma ye sudonyɔrɔ la o kɔni kuma ka ca ne t'a fɛ ka n da don a kiri yɛrɛ la nka kɛyɔrɔ ɲuman ɲuman minnu b'an bolo yen mɔgɔw t'a kɛ yen bon e min fana e b'a fɔ k'a tɛ bɛn yan k'a bɛ kɛ yan de a bɛ kɛ yɔrɔ min na munna e fana t'a kɛ yen e fana t'a ye baara ye dɛ hali bɛ dɔw bɛ arajaba bɛɛ kɛ mankan la u bɛ arajaba bɛɛ kɛ kɛlɛ la ko arajaba sun man ɲi nka ni sunkalomakɔnɔ jɔra a t'o fana sun arajaba sun man ɲi nka sunkalomakɔnɔ tile 15 fɔlɔ in o sunni kɔni ka ɲi nin y'a ka arajaba sun dɛ nka e ma sunkalomakɔnɔ sun kana a to mɔgɔw k'u ka bato kɛ e ta in tɛ bidaya ko ye e ta in e ma farifalen ye e ma lafulen ye n'o tɛ n'i ko k'a man ɲi yan min ka ɲi i b'i cɛsiri o fɛ silamɛ denmisɛnw an tɛ maloya bi ka an ka vitiriw dayɛlɛ ka misigi kan kɔrɔta ara an tɛ maloya o la o n b'u ye siraba kan tuma dɔw hali denmisɛnninw tɛ ko hali baliku dɔw b'a kɛ n bɛ baliku fɛn n'i y'a ka mobili vitiri jigin circulation na i b'a sɔrɔ dɔnkili de kan kɔrɔta an b'a kunna a bɛɛ k'a dɔn n bɛ ka nin de lamɛn nka k'an kan kɔrɔta ni ala ko yɛrɛ ye o bɛ ɲini ka kɛ maloya ko ye ni a bana y'an bɛɛ sɔrɔ dɛ illa man rahimallah n'o tɛ mɔgɔw bɔtɔ ka taa selikɛnɛ na u taatɔ mankan de kan f'a ka kafiriw siran a tun bɛ kɛ ten de o kitabutigi filɛ ka se k'o de kan k'u bɔlen u ka sow kɔnɔ u bɛ kɛ k'u kan kɔrɔta ni takbiru ye u bɛ kɛ k'u kan kɔrɔta ni tahlilu ye u bɛ kɛ k'u kan kɔrɔta ni tahmidu ye ala ko suma yɔrɔ dɔw bɛ yen k'an bɛ kɔrɔta ni ala ko suma ye o yɔrɔw la seli kɛnɛ t'a la ka ala ko suma b'o la n'o ye ka Allahu Akbar fɔ k'a kan kɔrɔta n'a ye ka di ɲɔgɔn ma ka ala ni a mawusimu sera hiji la u b'a la bila poto micro ni fɛnw bila fa bɛɛ fɛ bon micro yɛrɛ de bɛ ɲini k'a kɛ mɔgɔ nɔ na sisan ala k'a hakili ɲuman d'an ma hali makan talbiya y'a dɔn k'an bɛ kɔrɔta ni ala ko suma minnu ye talbiya fana b'a la jango lirijal cɛw
labbaika fo minnu taara Maka olu b'o kalama i ɲɛ b'u la ta hiji nege bɛɛ b'a kɛ komi hiji nege b'i ni k'i fa nka a se ye an'u galabu ni ka kari fo min ka kɔrɔ min dosokɔrɔ ta suyɔrɔ ko bila k'a b'a buranna na koyi e tɛ ala ko la yan misiri filɛ f'e ka so kɛrɛfɛ e t'a misiri la bon e bɛ girinna ko fu k'i bila ka taa hiji i ni i balima waritigi bɛɛ bɛ kɛ ka kɛlɛ o la hey yɛrɛ jira de ko b'i kɔnɔ hiji t'i kɔnɔ koyi ala ka bɔda de ka ɲi e tɛ ni maa o maa ta ye baraji kanu ye i b'a daminɛ yan misiriw de la fɔlɔ hiji bɛna sɔrɔ e ye yan misiriw matarafa fɔlɔ nka misiri filɛ f'e ka du kɛrɛfɛ e tɛ seli o kɔnɔ i ma n'o cɛ ka taa misiri la alikaba misiri de don koyi misiri don dɛ a ka fisa misiri tɔw de ye ɲɛ tɛ misiri de don n'i taara u bila sa hôtel la n'a ye misiri sira ta tile damadɔ don dɛ tile damadɔ dɔrɔn ni alikaba yeli n'o kunba bɔr'u la ka ban dɔrɔn a banna nka a ye taa anw bɛ seli yan a ye taa anw bɛ seli yan ala ka hakili ɲuman d'a ma وقد فاضت قلوبهم رغبة إلى الله وتحنينا إلى رحمته ورضوانه ko y'a sɔrɔ o dusukun fara sa fo k'a woyo kanu na ka taa ala ma ala kanu jidiru yɔrɔ ka d'a kan y'a dɔn silamɛ bɛ ala tanu kuma bɛɛ nka nɛɛma bɛ dɔ fara ala tanu kan ala k'an jida a ka nɛɛmaw la a bɛ dɔ fara jɔn ka ala kanu kan ka taa fɛ ni nɛɛma i yɛrɛ b'a fɛ ko ka kɛ cogo min na a kɛra ten ala y'i dayɛlɛn k'i ye o bɛɛ ye sababa bɛn dɔ ye a bɛ adamaden jidi ya rabbi ala k'an jidi mana o dusukun fan bɛɛ ala kanu na وحنينا إلى رحمته ورضوانه بعدما أولاهم من النعم o dusukun bɛ kɛ ka samakun hali bi ka taa ala ka hinɛ ni ala ka diɲɛ nɔfɛ ka d'a kan a ye nɛɛma min suru ka nin n'o ye a ye dayɛlɛli min k'u ye o kɛra sababu ye ka ala kanu d'u la ka taa fɛ ka dɔ fara u ka ala kanu kan ka dɔ fara o dusukun samani ma ka taa ala nɔ ka taa ala ka diɲɛ ɲini nɔfɛ ka taa ala ka nɛɛma ɲini nɔfɛ ka d'a kan min fɔra a daminɛna ka ban alikira tun bɛ layidu minnu ta u ye sallallahu alaihi wa alihi wa sallam o daminɛna ka ban u yɛrɛ ɲɛ bɛ ko kunna ka ban وأيدهم به من النصر ani Allahu ta'ala y'u sɛmɛndiyali min kɛ kabini dɛmɛ na ala ye nɛɛma min k'u ye a n'a ye dɛmɛ min k'u ye n'o ye ka baduru kɛlɛ in sebaaya d'u ma وذكرهم بذلك قائلا ko Allahu ta'ala yɛrɛ y'u hakili jigin o ko in na ala ko kuranɛ nasu yɛrɛ bɛna n'a ye u ka nin baara in min filɛ u jidilen filɛ ala kanu na u jidilen filɛ ala diɲɛ ɲinini na u dusukun bɛ kɛ ka yenge ka taa ala ka hinɛ n'a ka diɲɛ ma ka d'a kan ala ye nɛɛma min k'u ye kun fɔlɔ la a y'a ka layidu min dafa u ye ko ala yɛrɛ y'u hakili jigin ni aya dɔ ye nin ko in na ala ko واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض واذكروا أي كسمانك إذ كمنا من أنتم قليل ومن أكدر مستضعفون في الأرض ألا فنبدو كل ويوم مغنمي أو كهكلي جغبو كاتو مغبني kwani seli kenan kofe ukan madina sigi ni wacina ko alai wakilici ko auka aka magan sigi kuma kusuma ban kuma nan mina au kunga dogon Allah fuledu تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم abisra mɔgɔw ka na approche ka tɛmɛ an yatakhattafakum an-nas ara fɛn min ka dɔgɔ i b'o puruti dɔrɔn i tɛmɛ tɔ ka tɛmɛ ten aw bɛrɛ tun bɛ siran de
kana dɔ kana na a puruti dɔrɔn ka tɛmɛ ten n'i y'a ye i ni kɛlɛbolo bɛ mɛn ɲɔgɔn na o ye ni a fanga bɛ ɲɔgɔn suma n'i y'a ye ko misiw mɛnna karisa ka foro kan k'a dun i b'a sɔrɔ foro de ka n'a ka dɔgɔn a bɛ kɛ cogo di sin ka ni cɛ ten ka tɛmɛ ko aw tun bɛ magan a ka dɔgɔn Ala fulen don a bɛ siran mɔgɔw ka na a fo ka tɛmɛ n'a ye fa'awakum Ala ye a minɛ kana sigiyɔrɔ di a ma Ala ye a gɛrɛ a yɛrɛ la fa'awakum kuma yɛrɛ a fɔcogo tilennen y'o de ye kɔrɔ ye de a ye sigiyɔrɔ di a ma ka dagayɔrɔ di a ma a ye min ɲɔgɔnna fɔ alakira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam alam yajidka yatiman fa'awa ko Ala y'a to o cogo in na ka a minɛ kana ka dagayɔrɔ di a ma ka sigiyɔrɔ di a ma wa ayyadakum bi nasrihi ni ka a sɛmɛntiya n'a ka dɛmɛ ye ka fanga don a la bi nasrihi n'a ka dɛmɛ ye tɛ foyi kun t'u bolo se foyi kun tɛ silamɛw ye a don Ala de y'u dɛmɛ de tɛ foyi cogo foyi kun t'u bolo Ala yɛrɛ de bɛ kɛ ka u hakili jigin ni nɛɛma in na sa Ala bɛ jɔn hakili jigin a ka nɛɛmaw la bali n'a ka di y'a fɔ ko Ala b'a ka jɔnw kunna da o bɛ bɛn Ala k'o kɛ a tɛ bɛn jɔnw de yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn kunna da Ala b'a fɔ jɔn ma ne de ma nin kɛ aw ye wa ne de ma nin kɛ aw ye wa y'a dɔn mɔgɔ dɔw fana nalon kojugu sariya ye fɛn dɔw haramuya adamadenw ma dɔw ko hali Ala yɛrɛ ye nin kɛ tan o kuma e de ye jɔnni ye Ala bɛ fɛn dɔw kɛ Ala ni jɔn tɛ suma kɛwalew la o Ala ye fɛn minnu haramuya anw kan e t'o ko dɔ kɛ ko parce que ko o danbɛra ka taa Ala ma o sera ni maa min ko hali Ala yɛrɛ y'a ka nɛɛmaw fɔ hali Ala yɛrɛ ye jɔn kunna da Ala y'a ka jɔn kunna da o bɛ bɛn dɔw b'a fɔ ko hali Ala yɛrɛ y'a kale fɛnw na tiɲɛ don Ala bɛ se k'a kale a ka danfɛn bɛɛ la nka o de kangari dara anw ye ko anw b'an kale Ala kelen dama de la n'anw ye ko ɲuman kɛ ɲɔgɔn ye a haramuya mɛn an ka a ɲɔgɔn kunna da n'o ye k'o fɔ k'o don tigi tulo la ne de ma nin k'e ye wa ne de ma nin k'i ye wa o tɛ bɛn nka o bɛ bɛn Ala la fo ka su ko ni ka dugu jɛ Ala b'a kɛ ka jɔn de hakili jigin a ka nɛɛma na litakun mina shakirin walasa i ka kɛ barikadalaw la a kun de i ka barika da adamaden bɛ ɲinɛ koyi adamaden bɛ ɲinɛ dɛ e ma dɔw bɛ kasi ka kasi i b'a fɔ ko k'a bɛ Ala k'u da Ala ma hɛrɛ foyi k'u ye a mɔgɔw bɛ yen dɛ o bɛ fantanya kasi k'a kɛ komi k'a bɛ Ala k'u da Ala ma hɛrɛ foyi k'u ye ka sɔrɔ hali a sigiyɔrɔ o la Ala ka nɛɛma b'a la a yɛrɛ tɛ hali min da dɔn jango an balakaw olu dɔw ta ka jugu a bɛɛ ye olu dɔw bɛ sin k'u kan don ten u cɛla la ten u furulen san 15 san 20 ko kabini ne yɛrɛ donna nin so in kɔnɔ yan ma hɛrɛ ye ɲɛ na y'a dɔn o nkalon kelen kɔni i ye nkalon kelen kɔni tigɛ nin ye kabini donna yan ne ye kuma hɛrɛ ye n'a sɔrɔ i taara o cɛ i tɛ nkalon tigɛ dabila hali n'a kɛra i ka kɔɲɔ dɔgɔkun fɔlɔ ye i ma hɛrɛ ye o la dɔgɔkun kelen sɛw ni fɛnw bɛ dilan ka na di sigilen ma e yɛrɛ ma tobili kɛ daminɛ fɔlɔ e ko halisa k'e ma deli ka hɛrɛ ye Ala ka hakili ɲuman d'a ma
الطيبات لعلكم تشكرون ورزقكم من الطيبات كو على يا غرسك فانا سنمونا لعلكم تشكرون مغوسو انا على بركه sigoro kun dabulu ala sigoro di ama akun zirambe kanna dokan kanna afuka temenai ala yo siranta ka bo ama kongo kumbe ala fleka funnike ay ka ganima sama kana di asigilema mana ko ala wakili jigini nema nuna ko ala barkada o emi nsikile fle ani emi mini lama yoro wala kuma dawla ni femunum fle ka fo ni nunum beke ka barkada aka beke ka ala fu aka ala beke ka barkada yini kuma dawla etta ka chan nunum day shekeme nga e hakila ko ala ma foyki islam folo temenu ya ala barkada nema mununka ka ala bunya nema mununka ka kaba koya fu be kashi a nema chaya ko jugu few nyekoro o nyonge me bo do bulo bi ta fo donji ko alhamdulillah malaka akli mandi ama alaka jidi limani ala alaka jidi ala israel alaka bodaka ay subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Cotizap, cotiser, sponsoriser, soutenir, contribuer, participer. Ni mɔgɔ b'a fɛ ka fara Kanda sira kan alisilamɛya baara walakiliw la i bɛ se k'i ka ɲumanya kɛ nin sira in fɛ. Cotizap/Kanda sira Mali a bɛ kɛ ka alisilamɛw bɛɛ lajɛlen nafa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ni maa min hamina ye hiji ɲuman ye k'a kɛ faamuya jɛlen kɔnɔ k'a kɛ kɛcogo ɲuman kɔnɔ i teliya joona i k'i tɔgɔ sɛbɛ Kanda voyage fɛ. Ni aw b'a fɛ k'aw to aw sigiyɔrɔ la k'aw tɔgɔ sɛbɛ a bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira ninnu na plus 223 20 22 46 00 66 16 01 23 walima an ka site internet sanfɛ www.kandavoyage.com. n'o kɛra bɛɛ Kanda sira bɛ sira don aw kɔrɔ aw ka se ka hiji ni umra kalan daminɛ aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ. Kanda voyage o ye hɛrɛ sira ye. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك